سورة النساء آية 7. سورة النساء آية 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تبارك وليمالون كبركة كنيني مسبالة فيكم بسوابان وفتوني كتواني من يتبال جلين. أمي كشيني نما تمانيني الله فيكو كجون سمتيك جومين كداي كتمدان فن بك نان ومدان وتينا دان توني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomin do ni sella ka shiye kele Allah ta'ala be seli ka shiyeta ala ka seli jonka kishini nema do foka se kan horonyali ma ka botasma kono donima ya Allah ya rabbana bayni musabala da laka hinana kan bele de kan horonya ka botasma kono donima ani anga wala da nona fi tafsir suratul nisa sura min be ko Allah ta'ala ya toboda musula walma musow tɔgɔla sura kuranɛ kɔnɔ an bɛ ka bɛn ni aya 13 ye. aya 13 ni aya 14 a bɛɛ lajɛlen ye kuma dafa kuma de. an bɔra kuma minnu na sigi tɛmɛlen n'o de ye tiɲɛ tila lahalaya ye. an y'a fɔ aw ye walanda tɛmɛlen kɔnɔ ko tiɲɛ tila ala ma to kira yɛrɛ bolo sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'ala yɛrɛ de ye tiɲɛ tila. an yɛrɛ ye mun fara tiɲɛ kan mun ti kuranɛ kɔnɔ o man ca. i n'a fɔ muso ka tiɲɛ ko o yɛrɛ la. a bɛ fɔ dɔ fana ma ko Umar bin Khattabi ale ye mun dɔn a la. olu damadɔ minnu bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ de kɔnɔ. o tiɲɛ tila lahalaya la ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko wajibi don ka ye ko hakilina tɛ
ni ma tiɲɛ tila i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min i ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni balaw tɛ i ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni lajaba tɛ aya 13 b'o de yira an na aya 14 b'o de yira an na ni maa min sɔnna ka tiɲɛ tila i n'a fɔ a ka di ala ye cogo min na kuma dɔ la tigilama bɛna bonya de sɔrɔ ala ta'ala yɔrɔ kuma dɔ la tigilama bɛna lafiya de sɔrɔ ala ta'ala yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aya ni kelen kelen bɛɛ aya 13 ani aya 14 a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ walanda de dafa aya 13 na ala ta'ala ko an ma a ko tilka hududullah tiɲɛ walanda min ni an bɔra la ala ko ko walanda ninnu y'ale ala ka danw de ye tilka hududullah olu ye ale ala ka danw de ye wa man yuti ilaha wa rasula ni maa min sɔnna ka tugu ala kɔ i sɔnna ka tugu ala ka ciden kɔ muhammad sallallahu alaihi wasallam yudkhiluhu jannatin kale ala ta'ala b'o tigi don arijinɛ sow kɔnɔ o kɔrɔ tiɲɛ lahalaya n'an sɔnna ka tila i n'a fɔ ala y'a fɔ an ye cogo min an sɔnna ka tila ala ka ciden ye walawalali di ka fara kuranɛ ayata kan cogo min n'an ye tiɲɛ tila o tila cogo la ka sɔn ala ta'ala k'o ka ban don arijinɛ kɔnɔ o b'a yira a kɛra wajibi de a kɛra farida de fɛn min don anw tɛ ala ta'ala yɛrɛ de ka yamaruya don fɛn min don anw tɛ an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ kurun wajibi bilen de la ka tugu masaba ala ta'ala ka yamaruya kɔ n'an ye nin ta k'a lajɛ kuma dɔ la t'a sɔrɔ an ye tiɲɛ kula yɛrɛ kɛ hakilina ko de ye tiɲɛ bɛ to san 10 san 20 san 30 a tɛ tila maa min b'i da don a la o de ye maa mango ye du kɔnɔna na dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko dangaden dɔw b'a fɔ ko fugari don i da donni min k'i fa ka tiɲɛ na dama diɲɛ ni bɛɛ bɛ ta ka da i kan o kɛra sababu ye tiɲɛ dɔw tora a ma tila halisa du denkɔrɔbaw olu y'u sago sɔrɔ tiɲɛ fa fatura ka den fitinin minnu to olu n'u ba olu ta kɔni kɛra la an y'a mɛn an tulo la ko ni kun b'an fa bolo walima ni kun b'an ba bolo ye a banna u tɛ foyi sɔrɔ tiɲɛ na tuguni fa bi fatu ka mun to yen n'o de kun ye kɔrɔkɛ kɔrɔba ye o de bolo bɛ wari la fa yɛrɛ dar'o de la k'a sɔrɔ de bɛ bitigi kunna fa ka dugukolo bɛ yɔrɔ min ale de b'o dɔn fa ka lahala bɛɛ kun y'ale de ye ka d'a kan fa yɛrɛ bolo ni tɛ yen karisa de bɛ yen kuma dɔw la ale ni hakili to a dɔgɔninw o de taara kɛ sa o karisa de bɛ yen o de bɛ yen o sina ka fa bolo fɛn bɛɛ yɛlɛma k'o k'a yɛrɛ tɛ hali o dugukolo dɔw bɛ yen o papiyew yɛlɛmara k'o k'a yɛrɛ tɛ o wariw caman yɛlɛmara k'o k'a yɛrɛ tɛ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ senkɔrɔla la olu bɛ kɔrɔbaya waati min kankari de bɛ daw ye cɛkɔrɔba bɛ fatu tuma min a ma sa ka fɛn cogo ye ne de y'a sutura n'o tɛ hali fɛn minnu bɛ yen n'aw ɲɛ b'a la ne de ta ye wari ye ne de ka juru kun b'a la i bɛ denkɛ kɔrɔba yɛrɛ ye fa bolo fɛnw bɛɛ bɛ sin ka kɛ ale ka juru ye ten a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna ko cɛkɔrɔba sara cogo min k'ale yɛrɛ ti sa ten ala ta'ala ye nin ka kalifa minɛ ale cogo min e yɛrɛ fana bɛna sa ten kiyama kɛnɛ kan i fana bɛna taa jɔ masaba ala ta'ala ɲɛkɔrɔ nin kɛcogo kelen na mɛ o bɛɛ la tiɲɛ an ka banbaw k'an banban k'o tila fo k'a bɛɛ lajɛlen fusugu fasa kan k'a bɛɛ lajɛlen foroko k'a bɛɛ to yɛrɛ ti tila hali n'a bɛ tila a bɛ tila balawu de kɔnɔ tribunal taga ani kaso kɔnɔ don ni maa minnu sɔnna u ta tila cogo ɲuman na aw de ka mankutu filɛ nin tilka hududullah nin y'ale ala ka dan de ye wa man yuti ila ni maa min sɔnna ka tugu ala kɔ wa rasulahu i tugura ka ciden fana kɔ sallallahu alaihi wasallam yudkhiluhu jannatin kale ala k'o tigi la don arijinɛ sow kɔnɔ tajiri min tahtiha al-anhar ko ɲɛ bɛ boli arijinɛ so minnu kɔnɔ an ko kɔ 4 o de bɛ arijinɛ kɔnɔ a kɔ dɔw bɛ yen o ɲɔgɔnna b'an bolo yan mɛ an ta ye haramu ye mɛ arijinɛ ta o dagalen de don kɔ ye 4 de ye ji kɔ nɔnɔ kɛnɛ kɔ di al-asal le miel o fɛnɛ kɔ ka taa fara gulɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔ kan nin kɔ belebeleba 4 nin de bɛ arijinɛ kɔnɔna la ji a b'o sɔrɔ wari sara t'a la gulɔ a b'o min wari sara t'a la nɔnɔ kɛnɛ a b'o min o nɔnɔ fɛnɛ ma bɔ misi la o ma bɔ ɲaamɛ na saga nɔnɔ tɛ ba nɔnɔ tɛ a b'o nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ k'o min a b'a ka boli kɔ folon de kɔnɔ i n'a fɔ ji bɛ boli kɔ kɔnɔ cogo min o bɛɛ ye aw ta ye a bɛ nin bɛɛ lajɛlen min aw bɛ di fɛnɛ min nin fɛn ninnu na hakili la di de da ka gɛlɛn kosɛbɛ aw b'o fɛnɛ min ka sɔrɔ aw ma wari bɔ aw b'o fɛnɛ min a gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ nin fɛn 4 o kɔ de bɛ boli aw ka arijinɛ so kɔnɔ ala kan b'o de ma tajiri min tahtiha al-anhar ko kɔ ɲɛw bɛ boli arijinɛ so min kɔnɔ khalidina fiha
wa fem ye arjina yɛrɛ diya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i donna i tɛ bɔ tuguni nin de y'ale diya o n'o tɛ arjina diyara cogo cogo n'i donna ni waati dɔ sera n'a fɔra i bɛ bɔ a man di o de kama an b'a fɔ ko diɲɛ fanga man di dɔwɛrɛ si tɛ ko min b'a nɔfɛ a tigi bɛ fanga la waati min a bɛ ɲɛ b'a fɛ jamana wari bɛɛ b'a sago la jamana den bɛɛ b'a sago la dugukolo bɛɛ b'a sago la an ye kɛsu dɔ yɛrɛ sigi palais kɔnɔ o tɔgɔ dara ko kɛsu noire san kɔnɔ an bɛ miliyari de bila o kɔnɔ palais yɛrɛ entretien ani président yɛrɛ ka entretien mais a bɛ nin diyaba bɛɛ la diyaba bɛ tila ka kɛ diyaba langolo ye ni président banana walima ni u nana senkɔrɔma cɛ k'ale yɛrɛ bɔ fanga la walima n'a fatura n'a fatura don min na de e yɛrɛ b'a dɔn ko jaa diɲɛ fanga nin tɛ foyi ye walima o kana senkɔrɔma yɛrɛ cɛman in cɛ bolo dɛ a n'a ka président ye a ba juguw bolo a ka ala deli tɛ hali tile kelen a k'o si président o de kama Charles Johnson a ye Libéria président ni minɛ don min Samuel Doe hakili la an bɛɛ lajɛlen y'a diya ye Samuel Doe y'a tile kɛ mɔgɔw siran n'a ɲɛ Libéria dɛ a tɔgɔ yɛrɛ dama Libéria kaw siran n'a ɲɛ mais Johnson bɛ yen n'u ye a sɔnsɔn ka fanga di a ma a nana cɛ minɛ palais kɔnɔ ko sɛdenni ka na sigi a dimini kɔrɔ maɲumatɔ kan si tɛ yen ko Samuel Doe m'o fɔ mais o bɛɛ la Johnson ma to yen fo ka président kunturu k'i bolo fa tulo la ka muru kɛ k'a sigi nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka torture fɔlɔ ye n'u ka nin bɔ a la n'i ye nin ye yɛrɛ ti fanga kanu tɛ sɛsi sanfɛla nin yɛrɛ kanu ka d'a kan diɲɛ o diɲɛ bɛ yen k'a laban ye goya ye nafa t'o diɲɛ la o de ye arijinɛ diya ka tɛmɛ diɲɛ ta kan nin fɛn fɛn filɛ n'a bɛ arijinɛ kɔnɔ a si ti ban ala yɛrɛ ye layiru di anw na ko khalidina fiha an b'a kɔnɔ k'u bɛ waati dɔ yɛrɛ bɛ se arijinɛ kɔnɔ Alahu Taala yɛrɛ bɛna arijinɛ kɔnɔdenw ɲininka n ka jɔnw ye bonya min k'aw ye nin y'aw bɔ nin ye aw wasa arijinɛdenw yɛrɛ b'a fɔ ala yala bonya wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ e ka bonyaw la ko anw b'o sɔrɔ wa ala ko awɔ dɛ aw filɛ so min kɔnɔ ne tun ma garanti di aw ma dɛ a bɛ se ka kɛ ɲaw don n bɛ tila k'aw kɔ o tuma na n nana ka garanti aw ye aw bɛ so min kɔnɔ a b'a kɔnɔ kudayi bɔli ta aw ti bɔ o dama tɛ dɛ aw ti bana fɛnɛ k'aw to so nin kɔnɔ o dama tɛ dɛ aw tɛ kɛ fantan ye k'aw to so nin kɔnɔ o dama tɛ dɛ aw bɛɛ bɛ siran mun ye n'o ye saya ye aw kɔni bɛ nin kɔnɔ sa kudayi maa si tɛ sa nin so kɔnɔ nin de ye arijinɛ diya o nin de ye arijinɛ diya ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ so bɛɛ kan n'o tɛ palais cɛ ɲana cogo o cogo hali n'i y'a jɔ kɔgɔji cɛ la e yɛrɛ fana k'a fɔ ko ji bɛ boli i ka palais dugumala la don dɔ i su bɛ labɔ a kɔnɔ o don dɔ i bɛ sa hali ni coup d'état ma k'i la don dɔ i bɛ sa i kɛra diɲɛ masakɛba ye cogo o cogo don dɔ maaw bɛ jɔ i kaburu kɔnɔ Saudi wura min sara kɔsan na n'o de ye Alimaliku Abdallah bin Abdulaziz aw ma kaburu ye wajulu koti tɛmɛ a kan a balimakɛ min filɛ nɔ la sisan n'o y'a dɔgɔkɛ ye minnu jiginna n'a ye o yɛrɛ b'a a yɛrɛ bɛ jama cɛ la a b'a ka ɲɛji jigi roi de don famille royale bɛ yen masakɛ de salen filɛ a filɛ bolo la wari bɛɛ ye ninnu de ta ye u bɛ wari dun wari b'u sago la n'u yɛrɛ ɲɛ tɛ da wari kan ja ka wari yɛrɛ minɛ k'a compter fantanya sen b'a fɛnɛ na wari mana caya kuma dɔ la a tɛ compter wari mana caya kuma dɔ la a tɛ d'i ma wari sɔmu de bɛ f'i ye n'o tɛ i bolo tɛ da ka kuma tɛ k'a compter ninnu ka waritigiya kun bɛ ten mais masakɛ sara dɔgɔkɛ bɛ kasi la a kunna ni mun salen filɛ dɔgɔkɛ de bɛna kɛ roi ye mais a b'a ka ɲɛji jigi a kɔrɔkɛ su kunna se si t'a ye ka nin segin kɔrɔkɛ su la o waati kelen ka tila ka jigin ni kɔrɔkɛ ye tuguni k'a da bɔgɔ la fantan bɛ don dingɛ kɔnɔ cogo min ni roi min donna dingɛ kɔnɔ cogo de la ka bɔgɔ da sanfɛ parce que an ka jamana kɔnɔ yan fɛntigi kaburu ni fantan kaburu bɛ bɔ ɲɔgɔn na olu ka jamana kan a tɛ ten dɛ fantan ni fɛntigi a bɛɛ kaburu ye kelen e su bɛ don cogo min masakɛ fana su bɛ don ten de différence foyi tɛ yen ka fɔ a ye karo k'a kan a ye so jɔ a kunna o ye anw de fɛ yan ye olu fɛ yen karo ti k'a la so tɛ jɔ a kunna baara diɲɛ fanga nin tɛ foyi ye silamɛ baara de foyi tɛ Alahu Taala filɛ ka nin de fɔ k'an garanti khalidina fiha an bɛ don a kɔnɔ an b'a kɔnɔ k'u bɛɛ y'i bɔli ta wa dhalika al-fawz ala ko ninnu filɛ ko de ye nin sɔrɔ ye al-azim mun ye nin sɔrɔ belebele ye ni maa min ye alijinɛ sɔrɔ o tigi de ma pɛrɛn n'i donna alijinɛ kɔnɔ wallahi e de gagnena i ma pɛrɛn mais n'i ma alijinɛ sɔrɔ hali ni ye diɲɛ bɛɛ mara wallahi i sabdon ma bɔnɛ ka tɛmɛ i kan aw ma Firawuna ka maɲumatɔ kan mɛn don min na ni bɛna bɔ don min na Alahu Taala ye ji bila a la ji kan minɛ yan'a nin ka bɔ mɔgɔw ye sujuru di Firawuna ye Firawuna basɔra
ale de kɛra masakɛw la belebele bɛɛ b'a sɔrɔ mais ni bɛ bɔ don min na ko ala n dara i la banisaralakaw dar'e la cogo min fana dar'e la ten ala ko sisan al'an wa qad asayta min qabl sisan de i bɛ sɔn ka sɔrɔ e ye ni ala sɔsɔ ka tɛmɛ firawuna n'a ka firawunaya a y'i mɔsɔn ala taala ɲɛkɔrɔ ka da k'ale ka ala tun ye nkalon ye ala ba ka ala ya de ye tiɲɛ ye o de kama n'i y'a diinɛ sɔrɔ hali ni diɲɛmaw hakili bɔra i kɔ foyi t'a la an bɛ to ka nin de fɔ farafinw ye nka an ma diɲɛ sɔrɔ de an kana an yɛrɛ nɛgɛ walahi an ma diɲɛ sɔrɔ ne ma fɔ an tɛna sɔrɔ dɛ mais diɲɛ da ni bi cɛ kɔnɔ an ma fɛn sɔrɔ diɲɛ na foyi mais n'i sara ala bato la ni alijinɛ sɔrɔ diɲɛ ta bɛ k'i bolo fu de fu mais e bɛ nin sɛgɛn b'a la diɲɛ na nin tile ba nin balo yɛrɛ ti balo ɲɛnamabaw ye donfini t'an bolo an ka mobiliw taa sugu la sow taa sugu la foyi ɲuman t'an fɛ yan nanzaraw yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ i bolo de fililen ka n'an fɛ yan waati an t'a y'a dɔn ye dɛ nanzaraw tilara fɛn min na o de ye kurakura ye anw fɛ yan an ye taa u ka dilan kɔrɔw la an bolo ye faransi orovar ninnu ani kasi vɛri kasi kutu kasi samara kasi hali servɛti kasi tubabu y'i jɔsi servɛti min na o fɛnɛ servɛtiw bɛ n'an fɛ yan a b'o fɛnɛ san ka taa nisa ni sebaaya an b'a kɛ yan n'a mobili ba bɛ ka dayɛlɛ don o don i bɛ jama finɛ yan kunna a bɛ k'i ɲɛna ko accident dɔ de kɛra yan an bɛɛ lajɛlen pereselen don ka dɔ ɲini a la mun ye kurakura ye an fɛnɛ ka taa n'o ye so ka sɔrɔ nanzaraw ka kɔrɔlen de don ne ka kuma tɛ k'i ka n'i jɔ ara na sini n ka kuma t'o ye dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye nanzaraw y'an ka continent kɛ poubelle hali coronavirus ko la i m'a kuma o cayali ko kana vaccin essayer anw na yan an ma k'u ka baganw ye sa a man ca anw fɛ yan mun na vaccin min na essayer an na yan coronavirus vaccin ko k'a lajɛ finmanw na fɔlɔ hali n'o sɔrɔ tilara k'u dala caya n'i ye bɛɛ y'i ka kuma ta n ka segin kɔni wallahi dɔ de fɔra a n'i ye bɛɛ y'i ka kuma dɔ ta n ka segin kuma dɔ de fɔra ni kuma ye ampleur ta waati min na o b'a kɛ i n'a fɔ u da ma sa wa coronavirus dɔrɔn tɛ dɛ vaccin caman essayera anw na yan caman essayera na yan an yɛrɛ y'olu dɔw kɛ fura ye ka sɔrɔ olu dɔw de y'an si yɛrɛ ban nanzara t'i ɲuman di anw ma fa k'o de bila u kunna maa minnu t'i fɛ aw ka caya maa minnu t'i fɛ aw k'u da olu tɛ hɛrɛ ɲɛsin aw ma nka mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ an minɛ k'an d'u ma o y'an ka finman kalandenw de ye minnu yɛrɛ taara kalan k'u fɛ yen dɛ o b'olu de ci olu yɛrɛ de fana bɛ anw minɛ k'an d'u ma n'o tɛ coronavirus ye fagali min da Amérique an b'o kɛ yɔrɔ si an bɛ waati min na bi Amérique de ta ka jugu ni diɲɛ bɛɛ ta ye maa ba 50 o ka sa yɔrɔ kelen na ni vaccin ko ye tiɲɛ ye su bɛ ka bɔ yɔrɔ min a bɛ lajɛ yen de wa walima minnu ka saya ma caya fɔlɔ faransi ka ca ni maa ba 22 ye an bɛ waati min na bi mun sara coronavirus fɛ Italie ka ca na Espagne ka ca na ye n'o vaccination bɛ lajɛ saya bɛ ka kɛ yɔrɔ min a bɛ lajɛ yen kaw de la wa Afrique yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an ma tɛmɛ maa ba kelen kan su min bɔra anw fɛ yan Afrique continent bɛɛ la a ma ca ni maa ba kelen ye olu ka jamana kelen bɛ maa ba 20 ni kɔjan sanfɛ an mago jumɛn bɛ vaccination na ye an mago b'a la an mago si t'a an yɛrɛ ka ni farafinfura ninnu tɛ dɛsɛ an na koyi an mago si t'a ninnu ta ye dɔrɔn ka na dɔ de fara an ka kow kan ye mais an tɛ se k'a faamu ala ka hakiliman d'a ma ni ala ye kɛ nin finman ye i lajarabi la i ma cɛɲan sɔrɔ kunsigi yɛrɛ ma maga a man jan fɛnɛ wari t'i kunna waati bɛɛ n'i ka denbaya yɛrɛ bɛ kɛlɛ de la i ka ko man di sokɔnɔmɔgɔ ye sokɔnɔmɔgɔ fɛnɛ ka ko man di ye waati bɛɛ fitina waati bɛɛ balawan ka sɔrɔ e k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ten ka tila ka sa ten ala t'i bolo i ta kɛra kɔjɛni ɲɛɲini a bɛ fɔ de ma ko khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin i ka bɔ diɲɛ tigɛlankolon ka taa kiyama tigɛlankolon ko goya ani kɔngɔ sɔrɔ yɔrɔ jɛgɛnin dɔ bɛ ji la ko kɔngɔ gɛlɛnin dɔ b'a la ni min farati ni girinna k'a minɛ dɔrɔn a bɛ sin ka a girin min kɛ k'i sɔrɔ fo nɛnɛ bɛ kari i ma jɛgɛ si sɔrɔ ni kɔngɔ tɛ o kɔngɔ kelen fana tilara k'i sɔrɔ bamananw k'o de ma ko kɔ goya ani kɔngɔ sɔrɔ farafinw ta bɛ taa kɛ ten ni kiyama n'an m'o janfa yɛrɛ o tuma na walasa i kana na bɔnɛ i ɲɛsin silamɛya ma i ka silamɛya minɛ ala filɛ k'o de fɔ a ye wa dhalika al-fawzu al-azim nin sɔrɔw la belebeleba o de ye arijinɛ sɔrɔli ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka arijinɛ d'an ma na ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله نلم مامي على سوسو ورسوله كاكتشيد فن سوسو ويتعدى حدوده ألو تعالى كدنكو فن قصر هل ساتشين كلاب بوديلو ألو كاتشين كلاب تقوم من أو كسر الشمايا ألا كلا يكون من فوق مايا دامي فن فورا كان دامي أيو فن قصر ودي ويتعدى حدوده ألا كدا أيو فن قصر ni ala ko tuguba ani kira to ko tuguba dona arjina kono dumenay ala ko sosoba ni kira ko sosoba ubetani yudkhiluhu naran kalau taala boti ido tasma kono khalidan fiha ido no tasma kono kibe dumi kudai bolishita ibe kudai parce ala soso yikra muhammad sallallahu alaihi wasallam wala wa'dabun muhin ido na tasma kono tebo da matade la jaba qualité a variété ou tiamman ba di bay muni yi dogoyama la jaba yi ko fana ta di secret na ba da su no chien fi fitine ay chien kla ya ni chien kay rekla ay chien kla ya no kala ka dan so ay chien kla ya no kala kira ka dimi so sallallahu alaihi wasallam ay chien kla ya no ka du ka ci balma ya be ka frasinji bele jinen ka secret en fait ya chien ta ka kla aya hakli to ala ka chien kla voilà parce que avant comme makoro yana ko ni chien clara ko dubici ni chien clara ko balma ya farale uyi o ya contraire di chien clara de be dujo chien clara de be balma ya bamba e Allah taala be kuma jugu ni shin kan na Allah taala be ko jugu fo onye kan go ka re ka do anga hereta la ka kla kam lawla o masayale ala de chien clara ko ambe bawma mun kilim pela anga ju kilim pe jumere ba mam yeni fembe la jere faranyo anga osa emi ba kuna bi hal ma kara sambitu yi fa sayin ko fe kan di sayti tuyi kullu man alayha fani fam bi du ko sa fi Allah taala o ka be bi ba ifa tara chugo mi ala ile so de dima ifene ke la bele ifa tale fale ifene be tugi fa me cha ko ba saraw bana ka chienkia wala mu so ko ba saraw bana ka chienkia ibe ma fe ka te ke na so ka intérêt do di bala mo go ti mun karam parce que ale nyebala ale de koroke bay ni ambali chini de shibe sambi durula ifa de na bawo e sanfla ni sanzaba e mi re denge folo e de on ka koroni fa ka na gare ni o fana be ke duba kono mais ni chien be kla kana la je ko ni fa de na ba ya shite te sanzaba kale o be ni o mi zoro e mi sambi duru ya be ni ro e kili tati chana sai do besra ni bene nya kati kla parce que ale sega min ke kale bulbul min ke otuma ale ni beta ka ke geli attention walma ni muso min fle ni bani chini ko nana hala mame onna kuma yere mame o nana mame oni an babbe ka da makanya ko tike ado yere be u bisin ka bani chini gen ka bo so kono se e o fana be kan fe jamana ngona ibe den koroba mi ka bani chini ko ya manja wala parce que den goroba do be uluka koroni ce goroba ka muso la ba yare ce goroba ka ko muso ibe ta sura din kun folo yare u ka korona ka ko muso do yi ko be ke o luba jiti mi anga koroni ni boade ni nye do ana kanga foni makutas ka sura ni re shi ka korona te o dimi yare be den biskuna fa be sa ro mi na do lube sin ka dimi boro folo ke fen du mei bani chini ta fulani jetike o be sokono na boyi ka kila ki gen ka bodu kono hali fenti di reka mo chabara do so mi no sisande kabnu masawira bu ka cin okla na ma fongo ya ka tugo nyuma yam parce que ne no ko cin o be gasa ya de kofe même ma koro chama mbaka ka cin klasi sa ka sura masa o chama mbaka de ka musobe tada maka de umbe tada ala yerbe tutinti a formule do be nan sera ma don kala ko bashi to la ma ke tugo mun mbaka kan fe ya chama no u chama parce que dimi ni sera de baka kan ko korbo blal parce que na fatura dengue mi ba ko fe do be ko nun ke tugo nun tinya o de kam ma koron ni re bisira wi re ko ka fon de kla anga hakili to tinya anga kla kanya Allah taala ko wa man ya'si Allah nimami Allah taala suso wa rasulahu akakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fe suso wa yata'adda hudud Allah ala kadam ko fe ko sabu ikasra mayula yudkhiluhu naran kali alawnuti iddo tasma kon khalidan fiha iddo ni tasma kon ibdu mi bolita
وله عذاب مهين وكل جبابات إلى ماي لا جبا من بي نا كفجة فجة من دول لا جبا من بي أما كفجة وكرت أبوا كفجة وتلا دوا يمال لا جبا كودي بيتا كدات إلى ما نعم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي ياتين الفاحشة ألكم مسلمين بين نبنا نتشيني فاحشة قرآن كنا شامنا أقرأ الجنيادي مسلمين بين نبنا نتشيني من نسائكم كبوكاو مسولا فاستشهدوا عليهن 4 منكم أي مغناني كسيري أتيك جنيادي wati do temana jahiliya kuma ni jene kala bina mine al-islamiyan nali sirin nani fora jahiliya wati kana sire kunyin nani ndi karsa jene yake iya yinyala anya yinyala o eko fe mawre yo a karsa kumbe o fena ko fe ma karsa fena kumbe funani no konin kera kuma shite jene kala bulu dalu jorak ala kabo de man ni musumi jene yake au chela فاستشهدوا عليهن 4 أي سيرنانين ومسلم مسنك منكم كبو أويرا بنا نما ناني وكسيري كفوكو كرسا كنيا يجنيا فإن شهدوا وما ناني كلين بكسيريا أم ياي أبو مجنيا لواتي ناني دراك فأمسكوهن في البيوت ألقوا مسلم ألو مني وداتو سوكم فواتي جمع حتى يتوفاهن الموت فسيكو فاتوي فسيكو صار كريم منكم من غفلوا إمنا رجعنا لا سيرنا نسرائيل وسيرنا نسرائيل كوفي يبدأوا سكنا أما كودي بكيكا كي يفرمي سكنا يعني واتي جمع واتي كوتا في كاسا فكيفا ناقل لجينيا كما كانوا غنويدا ala genya kemen no jugora chugo fana kan no gon katime kaya datu sokon fokata sayasa follow de kumeke aya datu fokata sayasa wal manote mumbe aw yaj'al Allah lahunna sabila wal ma'ruf ta'ala kasra wa duma muni kudatu fusaya muno tikri usra wa di arrajul aw ad-dur ki bon gabakuruna foki va walma ki bushi busanya kemeni chegana walma ne musogana chegana no me rajana yala busanya kem wa tagribu sana ko fe ki genga bodu ko no sangere no ni musogana fana me rajana yala sirinna ni dafalan ko fe busanya kemeni beka ma musote gele ale be toyi imam malik ko kanga na musoge ayu toyi se musoka fe gendani chuwala aw ya bushi busanya keme amasa ayato ogule law klara ka gen jene ya min bushile la sama na gena na tara o jene ya kele kan na tsore abina tsore ke ko tuma na kana musoge me che ko ni ko be bushi busanya keme o ko fe sangelen geni ko be da che fela oni kun wati do ye ni ya tigila ma gen tayro kun zabul ngabe ni mo ko gen sangele ka kana do dugu kono nan o ye boda de dela tigimo nyebe to ko minan aw ya bushiya aw ya ka boro dugu na ta mun mana ji abi so de fana kenci o sangelen geni o de le marabbi ka ke ka sokono doyi ka ti garde ka sokono sangele akana ko kenan o ye che gana ni muso ganai kiri kura yalli parce que ni aya ni doni galo be mun kan ni aya to mansukhan ni kiri to shile no ka boyi ni aya yi aya min be suratul nur ko ka fo jene kala chema az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda jene kala musuma ani jene kala musum chema na yu soro ka ku be kushi busanya keme musanya keme Osman bayra ko aya o de kraso be kan joshi
mais fem ya rajini no yeboni ambe wati mina bi qur'an kono uti na ye jene akela mina mun ye furuke qur'an kono ku bon fo ku fa o aya ku me qur'an kono ma wulila akiri bibi naswal mansukh dobe aw be aya kala me bala se kenay ina fa fle kan aya kala ci ko mi ko be qur'an kono ma joshi ma akiri joshi le qur'an kono ke ci ko wele be fen dobe akiri bibi mere ayati no ta akiri be o de musotigi chetigi no mere jene ya no be bon fo ku fa akume kurane kono me abori min kera kurane kono o yekiri di mana sebeni ni boray me kiri ube ala kira ko sallallahu alaihi wasallam athijibu wa thijiba iza zanaya fajlidu fadribuhuma aw farjumuhuma albatta mam yefruka chema ani mam yefruka musoma kunu yejene yake anku bum albatta foka tufa obayira kiri kuma kambe qur'ane na ma sabeni uti qur'ane kono tuko ala yin foya ni jene yadi wallati yatina alfahisha aw la musumin bina ni jene yaki boroye min nisaikum kabwaka musula fastashhidu alayhinna ba'atan minkum ay sirnani ni musum masnan nuka jene yaki fa in shahidu ni o sirnani nun siriya kum musuni ande yaji ya kum jene yala famsikuhunna ayo musunnu min fil buyut sukhra wa kana bokeram hatta yatawaffahunna al-maut kufu sayakufa sukhra nay aw yaj'al Allah lahunna sabila wal malu ta'ala ka boda wore duma o boda di flem ki kushi kusanya kem ki genka bodu ko na walma kuma kura wore mi fenen nana ni furuke kaba ki bon fukatifa ni de jene yakiri wa halisi ni de bey ni majoshi na واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان ألكم ما فلم فنه يأتيانها نلفلن نجن يبجوي منكم كبو أولا don gala ko ce gana ani muso gana al bikru wal bikra ce gana ni muso gana lolu fly jene do ko hali do nere athibu wa thiba ce mi furuke ani muso mi furuke lolu fene mi ra jene la minkum kabo awla fa azuhuma kuku flalla jaba ayu flalla jaba walla jaba ko bi seka keni parce que ni yasoro jene ya aywa sharia min ba mo sisa ko tene walla jaba li bi seka ke ni mogo kala kale dugu kono yi aw makar sakati na ko kuma rafolo yawdiya kuma ke ni mogo mera jene yalla ubi mine ki sigi fali de sanfe ki bolo flasri ko ubi sigi fali sanfe ki nyeshi fali ku yanvam ka kle ki nyeda ka fina ki nyeda la ki nyeda fi ni sugu fara jamala watimi klinga dire fe sugu fambe watimi o be soro ka yalla ni sugu kono nan ka fo mo way ay karsalaje ani mu'mine ken yalla suro o de fleni hadisi sa ni jera yoro dola be kew tani muso no me ra jera lo bu wara ka pew ko ka fini bola o tene muso ka yalla nu ye kare kono nan dem senu nyebula balku nyebula ma yere tani ni galeke kono nu ye jonye ni mu ke parce que ka bara dole no kama ki lammalu ya ki lalle hal mi blara no mi va e be balu dugu were la sa ni dugu se illa ngol bora dugu mene bi yalla e gaf sani mami o nyabida mami gaf sani o nyabida hali jugu mun ko me fe kasa o fene ya don ko jaso e ka bara ko yini ndi ne ko se ya gaf sani ni e ko mono ma fo ko se ya gaf sani maloy se ya gaf sani ni o kore mu yini bara kelen ko fe rebe dugu bla yire be ta kasoro mami shi kimige ni bekera kasoro jineya aywa ashariya min bambulo bi kasoro shariati ala ko ni ma flan na ni jene yan yogonai aw jela fa azuhuma ayu flan la jaba ayu la jaba kulla jaba ni korofoli kulla jaba ni lebuyi kulla jaba ni busanye damado yi kasoro busanye hakem yi forabi kasoro kunse fa in taba nanu tubira nyedal tubi be fembe la jelen bambe on de fe ya tubi ti femba no te tubi be fembe ba ala yele ko fa in taba nufla tubira wa aslaha kaklaka baran manke fa'aridu anhuma ayaw qabula mashika no korfus
nakila ma be tubi jamana be ka fomali tubi mo no malla ya ala kani chika ika kujugu de ke malla ya no tete tubi ko itubire tugo tugo yoro be yoro la ni tarai ambi hakili tigi ka ko ne itubire tugo tugo kuma be kuma na no fora ebi kunzuru de kan ida do ala ni da do ala ika kujugu temelen kara munu nyana han no so itubire tsinya atigi be hakili tiga ka kamaliya tan fula kare gonna begedi kan gaddare tugo tugo ko jene mai kasabali kasramaya ini dek mi ñoo mbulu yi diwun chamon so o kere ci ko ba ñoo mi ñana ko dem sene ko mo hakli bo bela ha na tubi sisa li mene bu yere yele mara misri ko don do man ga futu ba bo la jene ya mai ni ma mi jene ya kala be ni ko sigila ma fene ki sigilen to ki ko fri ko Allahu akbar ebe ci ko ba ñoo ndo e kan ngula te ko eti da ko ni ni te ka ko e ki da ko ni parce que anye tani filala ya ni almami ye jina ko kuma fo yedda maya ngaka jamana kona imana kujugu ke chugu ni tubira wallahi ko bi ko lay kasira no tami hakli tiga hal ni karam glomine ni tubira kay le mam misri kono am bolo halisa yi ka tubi manya hala fe ka tubi kay mais on li fe ka tubi manya globiti jeniya biti ma faga biti fen ni tubira ka bwala ikasira ika kuma futuwa ni tayoro no yi je kaba ambi hakili tigi ka problem ala dungo ya fa intaba nu tubira ufla wa aslaha ka kila ka baran make fa'aridu anhuma ala kwa ya ko dulawi ku jumi ke bana at-taubatu tajubu ma qablaha mimma tubira yi ku jumi ke Allah ta'ala ko kaba da yi ka wi inna allaha yakadu ala kana tawwaban kali ala kira tubi min masabayi rahima Allah ta'ala kira hine musabai be tubi mine abi fini hine mo fana bayna Allah ta'ala kan ga tubi o mine ala kan nan asawali mi ta me wati kungun do li ambal ma sende mo inshallah ta'ala ko yin gari do bu fe awar tembe ayo ko foto wala ma na التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الله تعالى كتب به الله تعالى مغودك ربنا نتوبا بك كم توبي به الله دك مغوي كما دونسو كان كنافوت أنك فتوبي به الله تعالى مغودك وقرني وقرن الله دي توبي تجي ale de tubi tigi o emi bara ke bara mi manya Allah ta'ala be tubi min edi inma arabukana adatul hasr wa qasr ka kuma ka kuri ka bendegamo fen betede fen lamado de be Allah ta'ala yimo otuma ale Allah ta'ala ka tubi be min jonni wala sai ka kuma ni refa ala ka tubi be min jonni lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin kabe mine mogo de mamunun be kujugu ke kudon baliya bi jahalatin ibn sadu yi kujugu thumma yatubuna min qarib kujugu ke ko fo be kla ka tubi tiya ala ko kabe mun ka tubi mine mami be yi kujugu ke ibn sadu ko kujugu afore yoro mine ko kujugu do yoro pelesina ka tubi tiya jona fa ulaika yatubu Allahu alaihim kullu ma subudi ya Allah ta'ala bo ka tubi ba ya tubi ni tab don wal mai nana o de tubi Allah ta'ala ya rafa ma qur'ana kono ani rai kuma mi fonali ala ya jabi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana alayka min ni fenni anina na fenni keri alayka min ni fenni keri la nya fili do ala alayka min na alayka min ni halaka ka di sabbi sallallahu alaihi wasallam أقول تعالى يقولونك إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
ala ye gwankuna ke ale ka manto na fen saba ne ka manto nyina na ka fen min ke ala te juru musala o kuno la ngam manto fili la fen min ke chogola ala te juru musala o kuno la ngam manto karabara ka fen min ke kasura mandi ina fo doki karabai ka gulon ite gulon ne ko islami ya haramiyalen atigi karaban nimma miyambi fa israna ye gulon mi wala o juru mun bo tigi de ka ite juru musala o de wa masto kere wi ko tumana o saba mi no ba le ka manto musoro Allah taala yo juru mun be bin ka ba le ka manto ولكما قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كالي ألا بتوبي من المغوبي ما من بكجوك كودم بليكم ثم يتوبون من قريب وبرا كلام واتي من كون تكون من في دي دوا مالي علي كو يورب بلا وبسنك توبيتي ويورني بلا من قريب وواتي سومان كون تليالا كو بسنك توبيتي فأولئك ألا قوت إلى موت تيجي يتوب الله عليهم kali ala be tubi mine mo mi ma koni tigila mawdo ale ala be ni tigila mo de ka tubi ne wa kana allah aliman ala taala kara doni masai ala be to doni masaya hakiman ala yakudon masai ala be to ka kodon masaya ala madin jugute ko mo mi ko jugu kede ala madin jugu ye ma mi nya doni ko jugu ki banka tubi ka dunya odi ala madin jugu nata ma shite ma mi jefi kullu bani adam khata wa khayru khata'in التوابون هذا مدين فين دي كبب في امبي اريرك هذا مدين في بانتو فين نيوما ما مي نيادون في لك اريرك او يوروب بلات كلا ما كسغاف كودي هذا مدين نيوما ما هو لك كيتي في وسكا كيو ها كما كان صلى الله عليه وسلم كنا نصرو كنت في لك لا يفنيني الا كم بو بيار ما سكبوي ابينا ني مغو يمونو بكوجو كيتا كلا كالو تعالى يفنيني okoro te ka da ba kamay okoro bi etise ka ka pada fika fili way ka dala fene ni fili lay ka fili ti bunya la ka ya fam ma se ka junu na kushike ke ka junu ka bon alta la ka ya fam ko kuma ta tumana ma mi betu bi jona ka donyi ni barake bara ni mante itu bi ra jona ka alta la betu ni no bi hadisa do betu ni se ko na la ka ko sallallahu alaihi wasallam ni mo ye ko jubuke iya don ye ko jubuke ika jogo flasiri yesiri jita yito ko flasiri alay o ko fe ki ka jonya yira alala alay de masay ni bi jon ye bara mi ke filiba alay ka ya fama ika jo flasiri kala taala bi ka tubi ni ki ka jumu ya bay da Allah taala tiga dayle len ko mabe an ga tubi ube se kamne tuwon ay tubi de kadare hali ni bana mi filan kuna adama de on ka tubi bale ha adama do ira de bana ni glan amma glan ne ka kuma to ka bana gilamin do ka filanse goron kanto na bana maglan ka filanse goron kanto na ne ma bien placé ko mo sisuna men kon ba don illa jara bil bawna no na jiena adama de on ka kujugo kayli di binandai ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ala ko kujugo de tiara baw mana dugu baw kono bahri ya we dugu baw di kujugu cayra dugu baw kono ka kujugu cayra gire sanvelaw ako jonya barake bima kasabati aydi nas ana madium de yake meleke wote jino wote daba wote ko da madinde kujugu no wakali ala fene ban nene an ka kujugu keli nuna kuma dola na sigal ko ha bayra ni saya ban nuna an ka kujugu keli wono ko mi yoro mi shugu cayra ma dola wuti islamai utusi ko mirianye mun kelo de kamala ni danga islamai Chino beti American beti Français beti Espagnol beti Italien beti ushitini ani kujugu jumeke ndala ni bere danguna nanga tubi o hakili tolula mela islam jamana so fen folo mi be ni be mirola ani kujugu jumeke ni ala ya najara bita ala ganyina ka bo onga ni ala dimini am ni kudo de ke muma be ni de difference islameni kafrici ni de difference islameni kafrici wala taala ko aka tubi kale ala tubi ni masabai wala ala taala kudo masabai doni masababu kanga tubi jona ko de kadali alai tubi be mine mo ni o yen nundi na وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
tubi be mene mo mo ni anu de fo mun ye kuju ke fiela ko do mbaliya an kun ta do le o ko ka tubira Allah ta'ala ko ka bolu ka tubi mene me jon ka tubi timine walaysat tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at ala ko tubi timine mo ka ma mun be kuju bele ke as-sayyi'at huna ash-shirk aw an-nifaq ma min be flan ka fo yake ka dore bato ka faralaka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi alati ya fa dore ka bato ka faralaka ala ko tubi tim mawyi ma mun be kuju bele mun ke ati tubi fiu fo wati jume hatta idha hadara ahadahum al-maut ale be to ka kuju go kelila mushriku ya munafiki ya silibali ya jeniya abba bushiti kola abituti ko foni sayayi kumbo watini hala abe soro ki kanzo inni tubtu lana sisan ko ni ne tugira hala ko ayi tubi te mele ika kana watini matu fanga bila watini matu fe deseli sisa sayan na nere pado exipo banani ne soro la ka fokun jubira ala ko ate ka tubi mele wala alladhina yamutuna wa hum kufar atimma fanaka tubi mine mami be sakafri ala ka to fanaka tubi mele bayra an kana tubi ya galude ala kira ko kaw dola kelen kana tubi ya do foni mi sira kam gono la kumami ebe soro ka fo kibe tubi kala mo sola wala bi ka tubi mine ma lam tugharghir okoro de ni masi kam gono ne ayi firo la ka tubi ma mine ni de do nan ni sede ya wati mina soro la ka fo de kale darala ala ko sisa ka soro yemu so ka tem wala otumana tubi wati do de bala ika kene kumami ma dese wati ni ka tubi o de tubi rere o de tubi e me desele pe wali ti shuni kle ponyo ti sente ti bolota o wati la kuma mene ko tubira alo tubi ko fe ma se ka batu funke awo ti tubi simple mai o le tubi simple mawdi ani mami mbesa ka to kafriya la kala kasrata ale kama ganja ndwaira ma do bi sauti siri ma do bi sa chrétien la ni yakudia ani rebe kala ko do shugo nya ka ti islamé an fe ko ni kake joro tigi kake war tigi ka ba ka bai doni no hal ni maka ala patola yima bai an bolo ishu ka bo amuro ka tin islam fanta sidi bali jori de be kam sila shu na ka saya re fora me kla ka no won so do ba ka ti da do ba ka meta e an ka tasani kam san islam jamai hal ni chrétien wala de fora ci san fe hal ni chrétien do ale de manga kaburu na korea hal ni chrétien do ngala de ni ke karsai aga chrétien ya kungoi an ka ta karamote ni ngare ulu yere bisin ka tagate ka to jana jeke o yudda dudi nyo amati abana mate malen kan ni ngari malen be ni ngari ke pola ko wasro ku ciena a ciena ko handi sunguru la ala jaba do kelen ka da ko patila kuma mi fo kan ji tigina ko abeso ka karamo ni ngari an karamo ko patila da ko be cugudi isuni wasro ale ka sun ciena ne wasro ale kan ji min kuma reta hage do ko tieni ko fe ambolo de am soro kan yingali me yani ko kake am ka courage soro kan yingali ke o manjam fe yan amanjam fe yan bo bayra ka fo sudo be hal na kara jinyama bay ni alaka ma ba te kana saje na jarola kana se aflana shuwushu be misiga ba ka selila ikana si siga be shuwushu ka selila ikana si ma do fatura ita tigi kala halal e ni ngali ke do ko kon baldo kabmi demisena amba mais ne madeli kay misiri la kabini o wati la yoro i ganga somile madeli kay a do ko ko meta misiri la de ma ko manjan do ko aka misiri la taka ko ni seli dum seli kemen juma kelingelo abana est-ce que ni tigi ko ni seli kala kuma sababu ko kelinga islamiyya la o tigi seli kala no bele de biti sigi ko ni meta sigi nyonya do adama de do ni mata mo ko binan jalaki na kun te sele aka sel baliya yi akungudi aka sel baliya ya akungudi e fana kungodo de parce que afran kana sel bali ka ita la selaka ma ki kaslam ya kan fi correctement wallahi ya mano gane misir fora tugo mi ki katima kam ma fulo mi bi kele wi ka dugo no mo be ala ya fu tugo mi kire ya fu tugo mi ke be barakati kele ba fulo mi be la dugo no mo o ko fe proche kare kono mo dugo la mo be mi jugo ya imam ma shifa nini imam ma banini imam ma kan na furu nyagani ala ko baraka ke chugo mi bo dela no bela mo bi jugu ya wole ka o jugu ya sugo kan yi toro ne ase graw man la fiya wala
nabi ɲuman ma lafiya o la u si ma lafiya o la n'o ɲɔgɔnna dali kɛ o kan'i tɔɔrɔ o ka fisa i ka seli kafiri su ka kiyama la ka taa tile guwa i la kiyama tribunali la i jo tɛ ala dɛ adamadenw ka kasi to yen i ka ala tɛ taa yen Muawiya sigira masakɛya la don min khilafaya la don min silamɛw ka ɲɛmaya la a bɛ Shami an ba Aishatu bɛ Madina a ye lettre sɛbɛn ka ci an ba Aishatu ma ko Aishatu ma si tɛ cɛ dɔ ka tɛmɛ a furumuso kan n bɛ fɛ i ka n ladi ne kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye i ka n ladi mais i kana caya kana kuma caya yɔrɔ Aishatu bɛ se o ɲɔgɔn na parce que seyiru arabukan na seyiru Aishatu y'o kalan dɔgɔtɔrɔya y'o kalan hadisa 2000 ni 100 ni tan o tun b'a kunkolo la an b'a Aisha kuranɛ kurusilen tun bɛ yen denmisɛnnin don mais ala ye hakili d'a ma dɔw ko ko lettre min nana hali a ma lettre sɛbɛn fɛn kura wɛrɛ ta dɛ o lettre kelen kɔ ka sina k'o de yɛlɛma a ye Muawiya ka lettre jaabi o de sanfɛ a ko Muawiya n bɛ mun kɔni f'i ye i bɛ ala diɲɛ ɲini hali n'o bɛ kɛ adamadenw ka dimi kan ala bɛ tila k'i ko diya ka jɔ ɲuman mais ni ala ka dimi ɲini mɔgɔw ka diɲɛ kan o maa kelenw b'i juguya ala bɛ tila ka ba i la o y'i ta tiɲɛ ye denmisɛnnin ma filɛ ka nin kuma min fɔ ta bigi sanujilama de bɛ kɛ k'a sɛbɛn Muawiya ye lettre jaabi sɔrɔ yɔrɔ min na ko k'a banna k'a tɛ maa si nin ka conseil la ni phrase kelen walima phrase fila ko nin b'a de adamaden kan ka ala de diɲɛ ye wallahi ni ala diɲɛ sɔrɔ ala yɛrɛ b'a ka jɔn ɲumanw bila k'i kanu u seko si t'a mais ni adamaden de diɲɛ ɲini ala ka dimi kan o adamaden minnu ko i ka ɲi bi sini olu de bɛ tila k'i kɛ olu de bɛ tila ka ba ye o dun y'a sɔrɔ ala fana bannen don i la ka kɔrɔ yɔrɔ kɛra ta tiɲɛ ye sa o de ye ko nin kɔrɔ ye i k'i janto i yɛrɛ la fɛn min ka di ala ye k'o kɛ hali n'o man di maaw ye mais fɛn min ka di maaw ye waati bɛɛ b'o de kɛ ala ka dimi kan o maa minnu y'i kanu n'u bɛ k'i mankutu fɔ bi sini olu de bɛ tila ka ba i la olu seko t'a la i yɛrɛ seko t'a ala ko tubi ti minɛ maa si kan maa min ye a dɔn nin ye kojugu ye ka tila k'i ban k'a to yen fo saya nalen kuma min k'a bɛ tubi k'ale ala ka sira sɔrɔ walima maa min sara kafiriya la k'ale ala tɛ tubi minɛ o tigilama ulaik ala k'olu tigilama ninnu a'tadna lahum adaban k'ale ala ye lajaba de labɛn o tigilamɔgɔw ye alima dimi bɛ lajaba min nɔfɛ lajaba dimi min k'ale ala y'o de labɛn o ye aw ka tubi ma minɛ kiyama fana aw bɛ lajaba bilenman de kɔnɔ na يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا ألو تعالوا ما منكو أو لمن يرى من كما كان يفرق القرآن يقول بشيء أن يكون يا أيها الذين آمنوا أفضل بسورة البقرة الله بسورة التحريم سورة التحريم تقول كتاب لفور الناسلة يا أيها الذين آمنوا ورتيتوا من سورة سورة النساء يا أيها الذين آمنوا الله تعالى فلك فوق أو ممن قول لمن Ibn Abbas ko kuna nyini me an kan kulu ne gani jo ala bina fendo di amma an ka hereba wal ma bina gen ka bo fendo ka an ka hereta ya ayyuhal ladina amanu aw mamun ko aw liman yara la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ala ko ati daga auye aw kan musu ta ciyana kasura mandi musu kan musu ta ciyana jabuya ko ti daga akara musu ta ciyana jabuya ko ti da ba jahiliya kuma ya islam ya kana ni muso ce fatura muso ka ko bebe ce la kaudi ba na yi ce la kaudi ya ubi fu na duji ya ulu de bi di ma werema ifa so kono mo ka ko te njone ulu de be klaki di ma werema na duji ya ba fo ite furu bi shike muso kana ya la so kono ni so ya na ila alisinanga buju bana do la ni be folo jahiliya te hadi bi ni mbanga buju bana do
muso be famille min kono ni cɛ fatura ni cɛ dɔgɔninw sɔrɔla o bɛ muso nin ta furu nafolo bɔta o bɛ muso nin ta parce que cɛ kɔrɔkɛ ka muso lasegi o man ca dɔgɔnin de b'a lasegi ni mɔgɔ ma sɔrɔ mun b'a lasegi olu de bɛ se ka sira di muso ma ko taa furu karisalakaw n'o tɛ ni karisalaka dɔ bɔra muso nɔfɛ n'o ma bɛn cɛlakaw ma o b'a fɔ ko ayi kati fɔ alors que muso fasokɔnɔmɔgɔ bɛ yen olu hakilina yɛrɛ tɛ ɲini hali fasokɔnɔmɔgɔ yɛrɛ b'a ko i ka ko t'an bolo dɛ a bɛ cɛlakaw de bolo i m'a ye alors que olu de ka responsabilité kɔdɔnbaliya ka jugu koyi walahi maa ka kunfinya bɛ bere min da i kun i jugu ta ɲɔgɔn da ye i jugu ta ɲɔgɔn da ye ni muso cɛ fatura ka ban banna furu foyi t'a ni cɛlakaw tɛ furu foyi tɛ yen o ye ko bɛɛ lajɛlen de bannen ye o de kama furu ka bɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ fɛn naani n'a dɔ la kelen kɛra dɔrɔn furu tɛ cɛ ni muso cɛ a fɔlɔ a tɔ la furusa cɛ ka bɔ a da kɔnɔ k'a ye muso furusa cɛ de bɛ furusa dɛ maa si tɛ furusa cɛ pilasi la cɛ kɔrɔkɛ tɛ cɛ ka furusa fa t'a ka furusa mɔgɔ si ale yɛrɛ de ye muso furu ale de b'a fɔ a da la ni furusa innama talaqu liman akhadha bisaq alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ de ye furu sintigi ye cɛ de bɛ furusa a filanan alkhulu o ye ka furu sama ka bɔ i kunna ye muso bɛ se k'o kɛ ani muso ka mɔgɔ ni cɛ ye muso tɔɔrɔ ka tɔɔrɔtiri k'a ɲani muso ka ba cɛ la ka taa fɛ cɛ k'a fɔ muso ye bi si kɛ furu na hali tɛ ne fɛ ne t'i furusa cogo wɛrɛ bɛ yen muso n'a ka mɔgɔ mana bɛn a kan o bɛ ci bila muso cɛ ma i y'an denmuso furu ni wari min an b'o lasegin ma an denmuso ye furu bɔ a kunna o de ye holo ye muso bɛ kalo kelen kɛ filasigi la lidasigi kalo kelen kɔfɛ a bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma baasi si t'a la hali ni cɛ ko k'ale ma diɲɛ o y'a kungo de ye furu bɛ sa o ye holo ye a sabanan o ye fasugu ye ka furu tiɲɛ sariya de b'o kɛ cɛ ni muso cɛ muso ma ɲɛsi sɔrɔ furu bɔ la cɛ fana bɛ fɛ furu ka bɔ mɛ cɛ ma ɲɛsi sɔrɔ somɔgɔ fila bɛ bannen ni ko taara ka taa se fanga ma n'o ye silamɛya kiritigɛyɔrɔ ye olu b'a lajɛ ka ninnu to ɲɔgɔn bolo furu la u ka furu bɛna kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ye sariya bɛ sin k'a ka jɔyɔrɔ ta ten o tuma ne ye furu wuli ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw diya a ma diya o y'o furu salen a bɛ fɔ o ma ko faso a naaninan alimawut o ye saya ye ni cɛ sara ka ban furu tɛ yen tugun ne hakilila kuma nin b'o de yira ni ye tiɲɛ ta fɔlen ye dɔrɔn saya de don ni furu cɛ sara tiɲɛ tɛ muso ka tugun ka fɔ an kɔrɔkɛ sara e y'an ta ye hali o muso bɛ lasegin dɛrɛmɛ kelen tɛ bɔ tuguni a tɛ kɛ ten n'a ye burusi kɔnɔ muso caman b'o sigi la cɛ fatura cɛ somɔgɔw y'a ta tiɲɛ na dɛrɛmɛ kelen man di muso walima cɛ fatura somɔgɔw jɛra somɔgɔw bɛnna kan ko k'a di karisa o karisa jɛra muso nin saw muso nin jɛra karisa nin saw aw fila si ka kuma ti minɛ a bɛ ta ka di ma wajibi la hali an balima minnu bɛ tunga na caman ye gɛlɛya sɔrɔ nin la i b'i ka wari ɲini na faransɛ Espagne Italie Amérique i kɔrɔkɛ bɛ fatu so cɛkɔrɔbaw tɛ fɛn f'i ye e yɛrɛ b'i ka dugawu wariw n'i ka fɛnw bila ka taa ni muso ka filasigi banna dɔrɔn o bɛ sin ka dɔ bila ten k'i wele ayiwa i fa kɔrɔba karisa ko i kɔrɔkɛ muso ko a ɲɛji cɛfini k'o dira e de ma a ɲɛji cɛfini o kɔrɔ kuma kɔrɔma ninnu i jija i ka kɔrɔ ɲini yan'a furu ka s'i ma n'o tɛ i bɛ se ka dɛ a ɲɛji cɛfini k'o dira e ma o kɔrɔ ye mun ye e de bɛ muso nin lasigi sisan k'a fɔ ko i hakilina yɛrɛ ɲini an ye muso in d'i ma i ko cogo di o kuma t'a la cɛkɔrɔbaw bɛ bɛn a kan dɔrɔn ka sin k'a fɔ ko k'a den ma se e bɛ muso nin fɛ sa i t'a fɛ o olu mako t'o la muso nin bɛ fɛ o a t'i fɛ o mako t'o la muso ɲɛji cɛ fini dir'i ma i b'a ɲɛji cɛ wajibi o kɔni o sariya b'an ka cɛkɔrɔbaw bolo hali sini an ka burusi kɔnɔna na ka sɔrɔ a tɛ kɛ ten dɛ o fana ye fili de ye muso tiɲɛ t'i ta ci f'a ka diya muso ye de i cɛ fatulen cɛ dɔgɔnin bɛ yen o cɛ dɔgɔnin yala o ka di muso ye muso ka da ye n'u jɛra ɲɔgɔn ye basi t'a la a b'u di ɲɔgɔn ma o ditɔla ɲɔgɔn ma fana furu kura wɛrɛ de bɛ siri cɛkɔrɔ ka furu banna ni saya ye furu nafolo kura wɛrɛ furu siri kutuba kura wɛrɛ muso tɛ di cɛ ma ten ni nin ma k'a f'a ye ten dɔrɔn i labɛnna sunna de y'i ka kɔɲɔso ye k'a ta ka taa ten hali dɛrɛmɛ kelen ma d'a ma o ye haramu ye dɛ o t'i bɛn ala kan b'o de ma k'aw kana musow ta jagoya ni fin na tiɲɛ na parce que kun a kun bɛ kɛ ten jigi sababu filanan jahiliya waati
folo ni fa kumbana ni fa de za fa muso ni fitini denga folo de kumbota fa ere fa muso ni chini o kusita dure kono de o kumbela sigi dengere de yoron ta do ngati kungu ni ne kumbe jatili ala kun ni ne kumbe o saba ke do di fatura muso ni fitini dunga ngala sigi a dengere de ma o mabbe muso na songo ulu de tara ci fa ala ka ci dei ko di kara sobe ni wahu ne rejina do ye ni ne ka ji sobe akara folo ya akara flanai aflashi tebe ala ko aw munu be kawli manera la yahillu lakum an tarisu nisaa karha atidaga aw ya ka musu ciyata jabuya kasibe wala ta'duluhunna atidaga ka musu bali furu wala ablu yudi aw yere kana tajabuya muso furutola cewerema aw kana bali de wala ta'duluhun aw kana muso bali litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun furu konona na aw yemundi muso ma tatola ka muso bali katitalo kelen shi alko ko fana kana ka non gona mbala kaw yi suratul nisa yifam ma tibdu islamiyya la muso ne la yi defensi taba mi mbeke islamiyya la muso do ni suratul nisa yifam ko o kaga kurane tradilen do bi kambela ni dona madina misri kono kamba shite jiye kono kabbe fo kabbe sebe ko kurane sebe ni zala madina misri kono hala nga ko ngomi manfe ya kurane sebe ni mbale kamba fenfe me jiye no yo kurane sebe ala kabbe la misri kono ni dona ede ba fo kima kala meni zanga kanyi se ka kala yo bo kurane na wala sa be kafa be ka kala mashika na ke kunvi ni muso sona kalama wallahi ubado ko islamiyya na ku libere islamiyya mana ubada ka o kai joy liye muso furusa eye minamu ndi muso tato ni uye ka haramiyale ndo iko minamu muso la ku tibe patenya ora ni furusa raka badro nyogona dimi ani nyogona dimi mbo odibe hani furusa ra ibe dengo kele munu yi abete nyogona busugo ni nyogona dimi ya note deme taka ka fatwa ni cɛ ye furusa kaba muso n'a somɔgɔw bɛ taa ko den tɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila ka taga den ɲini somɔgɔw b'a fɔ ko den tɛ di bon komi adamaden fana i den ye dusukun feere de ye n'o tɛ ni cɛ kariyara den kɔ k'a to muso n'a somɔgɔw bolo ni den kɔrɔbayara den yɛrɛ de bɛ ba wajibiya ko fo ka taa fa yira a tɛ ten a tulo bɛ den tɔw bɛɛ la k'i fa ye nin i fa ye nin ale fa tɛ so kɔnɔ a bɛ ba ɲininka ne fa ye jɔn ye den yɛrɛ de b'o ɲininkali daminɛ ayi fa be mfe anga furu de sara ama ne be tan fa fe fonga tan fa la je ye kere ke demi ka ko la kati di fa ma o dengre ne biti kere ko foi kata na ya fa fe dem ba disi ko shi ni fa ye kati me bak ni furu sa me afitini ata kalama ba hina bala bati mbala gata ba de no parce que bise ka la do awati kati me fa me din ka batanya din ka kuna sulutu me ni din fantanya na aka kuna sulu go de ka foko karasa fle ko fatal ibo la kale ene ay imam maliki ra ko almami mi be na fa ko masabati an kana sela ko fe woni ndidu be bi disi ko sini faade kene madi kan kana sela ko wa kene madi re ka here de bola na yo famu al mi ko ne du sini fa ko masabati nyemo ya be nyemo wala kana to ka swama no to bi iklo tanadu iklo ko e an sigile do am be anyebe be la boy be ka dossier ba mo beka do simba ebi kumbo doni doro bisinka boni ka ko dugule ka beda kereka adamade segere ba ya adamade segere fen do be ati nyesrala me dadi bala doro odi adamade ya res kometi to mali kisrano de nyeka fo kelma dinki simboli ko la parce que ayeka suprade ba be sili misri mina kadi misri real mami be chuko mene ko do mali be au kalma me joy kalma me jabidu rod me jabidu bo jabidu ko abe ni soja ibe ni soja wala parce que alma mi jamu dona bo ro fere dona au kalma me jume keta ni borami kabura kaba be mande ifena be ni soja wala mais c'est là alma mi ko fe ko kalma mi jamu do ba fo globally do ba keta do re ko ko dambe au kalma alma mi fa ko ni ra ko fo bi fa ma est-ce que yanga farna fana be selo almami ko ni ne maliki ka kuma ko rayo parce que almami ka fa ko masabati ere be mugu ka almami na hanna kala ne
o de kama den disi bɛ gosi ni fa ye ka tɛmɛ ba kan parce que ba dɔnnen don ka ban ba nɔ fa de o de bɛ den jɛya o de bɛ den nɔgɔ hali o tuma na muso furulen de ye kun e ni muso ma bɛn a la muso taatɔ e ye li min d'a ma i ye armoire mun d'a ma i ye bibliothèque mun d'a ma fauteuil e ko muso tɛ taa n'o si ye ko fo k'o bɛɛ minɛ ala ko an kana sɔrɔ de ma kɔrɔma ye dɛ wa ye fisiri waleya ye dɛ wala ta'duluhunna akana muso bali litazhabu bi ba'di ma ataytumuhun aw ye fɛn minnu di muso ma akana muso bali k'a fɔ k'u tɛ taa n'o ye furusa yɛrɛ n'i ye muso furusa kaba i kan ka hinɛ minɛ an b'o cɛ dɔw dɔn muso bilatɔ la hali du u y'a d'a ma ne tɛ se k'i mara mɛ n b'a dɔn n'i y'i bila i ka furu wɛrɛ bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ muso lafiya a y'a d'a ma ka du jɔ ka d'a ma ka du kɔnɔna fana bɛ bilen so kɔnɔna a mako bɛ fɛn fɛn na k'a bɛɛ bila yen k'a di muso ma parce que a denw b'a la mɛ a y'a furusa o cɛ kelen kelenw bɛ yen hali sini mɛ cɛ dɔw bɛ yen muso nana ni mun ye o ale ye mun di muso ma o a bɛ jɔ da de la a ka minɛnw bɔtɔ a y'i jɔ ka na nin t'a la dɛ ni na fɛn mana nin nin bila kɛrɛfɛ nin t'a la nin bila kɛrɛfɛ nin t'i ta ni nin a fana b'i cɛsiri muso ka minɛnw min na a b'a bɛɛ lajɛ de nin si t'i ta ye nin bɛɛ fɛ muso mana taa ni minɛn in cogo o cogo e pilasi ka bɔ muso yɔrɔ ka tɛmɛ minɛn ninnu kan jɛ minɛn ninnu b'a ka taa ne o minɛn ninnu yɛrɛ taali i ka hɛrɛ de b'o la ka d'a kan e bolola minɛn bɛ muso bolo a tɛ ɲinɛ e kɔ mɛ i ye fɛn bɛɛ minɛ a la hali ni dusu tilara ka fa n'a fɔra muso kelen ka segin tuguni a bɛ dimi a b'a fɔ ko ne b'o dɔn ni cɛ ye fɛn min da ne ka se bɔ n kɔnɔ ne tɛ segin ni cɛ kelen fɛ yen tuguni ko dɔ bɛ yen an ka janto a la dɛ ko dɔ b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ kan ka hakili to o la illa an yatina bi fahishatin mubayyina fo muso n'a nana ni kojugu ye kojugu min dalen bɛ kɛnɛ muso fana bɛ cɛlasigi la cɛ ma foyi kɛ la cɛ bɛ k'i bonya furu salen o bɛɛ la cɛ y'i to a ka bonya kɔnɔ e yɛrɛ de nana ni ɲagaralabɔ ye o muso fana bɛ yen dɛ ale yɛrɛ de nana mun bɛ cɛ dusukun sigi tasuma ka k'a dusu tɔɔrɔ a bɛ bɔ waati a bɛ si a kun fɛ walicɛw bɛ n'a ɲini hali a bɛ lidasigi la cɛ min ka du kɔnɔ walicɛw bɛ n'a ɲini o bɛɛ bɛ cɛ jumɛn ma o tɛ bɛn dɛ ala ko ko fo n'o kɛra n'o ɲɔgɔnna kɔni kɛra ko ti bɛn o de ye illa an yatina bi fahishatin mubayyina ko fo n'a nana ni kojugu ye kojugu min bɛ yen ka fɔ mun dalen bɛ kɛnɛ kan n'o kɔni kɛra muso tɛ bonya o la dɛ a bɛ gɛn hali n'a dɔw bɛ lidasigi la n'o ma ban a b'a labɔ n'o tɛ n'o kɔni tɛ ni muso b'a ka lidasigi la a tɛ bɔ dɛ fo n'a kɛra furusa sabanan ye o lidasigi kɛli cɛ ka so kɔnɔ o tɛ wajibi ye i ka balo tɛ cɛ kan i ka fura tɛ cɛ kan foyi n'a y'i furusa siɲɛ sabanan na i bɛ t'o lidasigi kɛ i ka so mɛ fɔlɔ ni filanan o bɛ kɛ cɛ fɛ yen wajibi la o ye cɛ diya o ma cɛ diya o bɛ kɛ yen fo ni muso de nana n'a yɛrɛ gɛnfɛn ye n'o kɔni tɛ a b'o kɛ cɛ fɛ yen wa ashiruhunna bil ma'ruf ala ko a ye ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ɲɛ ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ sariya ka kɛcogo ɲuman furu don duman yɛrɛ ka dɔgɔ an ka bi waati la kunun furu de don duman kun ka dɔgɔ nka bi an ka furu de don duman ka ca a don duman olu man ca furumuso yɛrɛ tɛ furu cɛ tɛ furu donna ni kan min ye a ye miiri o ma a ka denw lajɛ n'o kɛra a bɛ sabali muso si tɛ yen k'i cɛ b'i sago kɛ a 100% cɛ si tɛ yen k'i muso b'i sago kɛ a 100% mɛ ni dɔɔni yɛrɛ muso la kaba cɛ fana ka sabali ni dɔɔni yɛrɛ cɛ la kaba muso fana ka sabali cɛ ti mɛlɛkɛ ye muso ti mɛlɛkɛ ye k'a fɔ ko foyi muso ka dafa de n'o tɛ i tɛ se k'a mara an b'a fɔ i hakiliw fana ma bɔli kɛ dɛ hakiliw ma bɔli kɛ dɛ n'o tɛ ala an ka ɲɛmɔgɔ ni dutigi musow bilara ɲɔgɔn na kira kuntigi yɛrɛ kɔni sallallahu alaihi wasallam ani musow bilara ɲɔgɔn na f'a ye kalo kelen kɛ a ma don musow kan o ye ala kira yɛrɛ ye a b'a yɛrɛ muso ni muso de n'i y'a ye ibrahima nana maka ka maka découvrir an ye ibrahim ko musow ka bɛnbaliya de don muso fila bɛɛ tun bɛ iraki de an ba sarata ni ajar bɛnbaliya de kama ala ye sira di ibrahima ma ka bɔ ni ajara ye iraki ka taa n'a ye maka a waati maka tun bɛ wele de ko faran a b'a yira an musow ka bɛnbaliya o tɛ haramu ye ten juguya bilenw ni hasiriya o de ka jugu n'o tɛ o ma bɛn ko la o tɛ tɛnɛ ye o tɛ tɛnɛ cɛ yɛrɛ fana ni musow ka waati bɛɛ kɛlɛmisɛnninw ni fɛn o tɛ tɛnɛ ye ten o y'an dan cogo de ye mɛ kɛlɛ de ti ban f'a bɛ ɲɔgɔn juguya o de fana man ɲi ala ko de ma wa ashiruhunna bil ma'ruf aw ka ɲɔgɔn ɲɛnama ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ɲɛ furu kɔnɔ ni sariya kasira dilen fa in karihtumuhunna ni muso ninnu ma diya aw ye furu kɔnɔna na furu nana goya muso yɛrɛ marali o nana gɛlɛya e bolo ala ko ni nana muso nin kɔniya cogo la i dusukun na
igi janto de fa asa an takrahu shay'an kabisika kefen do be ko boye malay biskume bawla wa yaj'al Allah fihi khayran kathira min ala behire chamanga musub do be aka kuma ni cey mais deum baka so o den numina ke chugu autan o bamana koyi chugu eke jije ka sabali ka bani mara furu bunya ni dem senu kama parce que bawo babbe ni bani bla akana kina ki deum be kife chawo ko rofana te timele musub jobe kele la jota la ni faye ba furusa wallahi deum be farabaka ka fakere hal ni se boroba jun deum be farabaka ka o te farafaka be farabaka parce que bade ka fege o tuma deum be farawo be ka o be bade hinamene fa juya be sinkana deum diskunati anga nyando ala furusa do be ati wulu fu ila ni balawuti ala ko fen do be aka boyi meni saballa ka ti ala be hereka akalema ko mi anga mo korbo ye fu mun ke ka deum ta ka di nyogo ma deum ma nyininga ngoro ke den do men dem sota ka dam ndoko ke denge men dem sota ka dam ta korbo ya da bo sinji tugu de kama ni palmaya ala bunga ni yendo ya da bo mun kam o furu mun chama nyana muna parce que dem so fele ya fa sutra tani mani nyede meni fadi ya dine tin fa la maloya ala yi sigiro nyuma do dem so do ma dem sababu ya no te tani rete de parce que tien kuma nai be dem de klara kana ke fenyi wi bat e chama babe ko do be ala ba barka do dem na ka barka do ere ko tuli minke imma sauka o me na fara ko fambe kan jenye ta de nyini ala be barka bo ala ina fo bi dem senu ka fu folo te bo de ko men so yi dembi wala ifade kumiga musofolo nyini kadima akachala fe musofolo mufuru sara mancha winde barkale musoro toro chamandala musoni rek chere mana dimi kumalla ba fo ne mi nyini koy ne fade nyini kadia na kunda na ne mai ba don ne ka musoni nyini tati che chama ni foda no bela furu masa musolo ere ba fo ne ka kanu che kunti ye ifade tarane no fede ni fa bunya te ne kunti furima ko mi fendo soro la samumba o be sabali nyogon kai ay sabali isa ningo kafa ife no kafa bana ofuru sisa tuna isa bali no ankai otoye me ofuru nana barka chekoroba ye furu do umi kama wole kama la ye barka la ya to sere ya ngabi 21e siècle mo ko ma ani chekoroba pousse ka boy ani ga de sa ngam sunyi ebe ta musunyi kumina ni chekoroba ba yini kumina kene chekoroba kume musunyi ni musu badi ababi chekoti ba jugo ko be yedena ko be denyi tane ka di denyo ma man zakara ko fu mun jere aka bunya doni aka jenya doni faka kiti ni utuma na aka kalan doni anya ta ko di aka jenya doni vraiment musute ko ko ni tola aka jenya doni hamita nyu ko har ni fa ko abanya ko mun doni ire be kan da ifai aboni ni kelen bon jeme ni rafa ay me ndiya ben yara fa chama be sai kan yara fa be fulu ngoro bla ka to furu ko dima kama saba kama nani ani deni teda dongo do kede dongo do fani ni dongo do be bolla no no be kala na fa chama bay ko na matani mo ka so men yara fa mo ko kala yara fa ko fula anda to bi yara fa ta to bi yara fa jone yani ne yede yani ne yede ko tinya ko anda ne akara to muti hani chama bo se mo furu ko la na amina mo hannu sin borala an ga furu no an ga sarawla ma ko de be fen fin jenne no be ala ko fa asa an takrahu shay'an absaka kafan do bi ko mandawi abu konya wa yaj'al Allah fihi khayran kathira amma di me sonam kala be here chama badi be kala be kala ko kala ye akela ko demsen adu wasi kala na kala nya bala fa bisu mais nasira yoro do la dora be muruti so gata fe fika busanye badi bulo ka chanja katana e kaloro dongo do abiba nase mana we tabu fere kan tuguna be klaka kalani ngenda ay rekele karamo ko bayi amuruti wati kalana be klaki sidi ko bawo awati kalan ko mandai me bayi timina ja no fe ngabbi mo ko folo min ba here la leere fen do mani mo bayi ka here ba la ita do wallahi fen do be mani meniso ika heba fendo fene be akadi me ika herata wallahi abi istikhara be kani ne gamo do bina fina ika go ke kun nun ere ba ko ka istikhara
mais re pour istikhara ko nunu be ko nunu to be nyagamin e ko ni kat go ke dro ala kalati ale ka here bala ka here ta ala kalati parce que ko ni ba ni kan tugo mi akada ya kake alors que do kadi ika here ta ha e salon ko Ethiopia ni mun dinan mara la avion re dinan ko fefo Ethiopia avion ni dinan salon ha salon asagine temene fle hakilla gara marsi de la salon karamogo do de kumbe ya bora tara formation ke dugu do la arabu docteur do do atara formation avion min bina ale kunganka do avion ni ko ale kunganka ma toram basa Kenya dugu baflana utoro ci do de la ale nana retard la aéroport ale bina wati mina wasro avion be yelanta yare adimine ba parce que ale feka do avion de kono kata saudi avion aéroport placé là avion ka yelanta kanka ba ale nana yoro mi ko gishew be datugura to fen nunu be datugura bo tiza asigile ale be dusuma kasala avion ta ale feka ale so nana mi shi ba ite sabu avion ta ale sigile aéroport là nyeba avion yele na centre avion décoller là yoro bo le faire be décoller to ni kwa ki jo fere be so ala mais avion décoller to i jo so jo le o ko pango kele ngol avion ta ale sigile do adimine ba parce que yɛrɛ bolo a ka programme ɲagamina a tun kan ka se nin wagati a b'a ka baaraw kɛ a sigilen tora ten ale b'o la ma tɛmɛ 15 minutes ɲɛnama kan aéroport la ale yɛrɛ sigilen don télé la o avion kelen binnen ale ɲɛ b'o la télé la avion binna ko mɔgɔ si ma bɔ a équipage n'o y'a bolilikɛlaw o hôtesse ka fara kɔnɔmɔgɔw ka si ma bɔ ale y'a ka billet lajɛ avion min binnen bɛ ka fɔ numéro min b'o kan ale ka billet la o avion kelen o Ethiopian yɔrɔ Ethiopian ni dama tɛ dɛ o bɛ tila ka numéro wɛrɛw de kɛ avion fana bɛɛ lajɛlen matriculation de fana bɛ yen o numéro a y'o lajɛ o avion kelen de binnen filɛ est ce que ale ka dusumakasa bɛ bɔ tuguni yɛrɛ a bɛ yɛlɛ de mɔgɔ minnu sara o ma diya ye mais ale kun ɲɛ b'a yɛrɛ sulama de la su cɛra o de kama ko bɛɛ y'ala kalatigɛ de ko lan tusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كو يالا كلا تيجي hali maa minnu bɛ don avion kɔnɔ n'u bɛɛ bɛ sa ala tun sɔnna de n'u bɛɛ si tɛ bannen u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ avion kɔnɔ si tɛ bɔ a la ni docteur bɔra a la ale yɛrɛ ma don yɛrɛ mais a nisɔngɔma nin kun sigilen don aéroport la waati min dɔrɔn a sina ka avion bin ko kuma mɛn ale yɛrɛ kun kan ka don avion min kɔnɔ o bin na ala de ma latigɛ ka da ka si ma ban o waati nin kɔnɔ a y'o de k'a ka wajulu kan ɲi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka da la k'a fɔ ni si ma ban i tɛ sa fo limaniya de ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma o tumana ko y'o de ye fɛn dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais i ka hɛrɛ b'a la fɛn dɔ bɛ yen a ka di mais i ka hɛrɛ t'a la na. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم